السلام عليكم. غادي نكملوا اليوم ان شاء الله. غادي نخدموا communication et acte de langage la page 94. raconter un souvenir de voyage. هنا كتشوفوا كيف ما كتشوفوا كاينه واحد ليماج خصكم تشوفوها قبل بعدا ما نشوفوا لو ديالوغ. عندنا avant l'écoute. Donc j'observe et je découvre. Observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. قالوا لكم لاحظ جيدا الصورة للإجابة على الأسئلة الآتية. إذا أشنو كتشوفوا في هذه الصورة؟ كاينين دو غارسون، كاينة اون في، كيبانوا في البلاصة فين كيبانوا يعني في يمكن لاكور ولا الطريق ديال المدرسة لو شومان دو ليكول حيتاش هازين دي كارطابل. كاينه دي فوتو ديال دي مونيمون هيستوريك. observe bien l'image pour répondre aux questions suivantes. قلنا لاحظ الصورة جيدا للإجابة على الأسئلة الآتية. La première question, que représente cette image? Donc شنو قلنا في الصورة؟ كاينه دو غارسون، كاينه اون في. الجواب ديال السؤال الأول. L'image représente deux garçons et une fille au chemin de l'école. L'image représente deux garçons et une fille au chemin de l'école. La deuxième question. Qui peuvent être ces personnages? شكون يقدروا يكونوا هاد لي personnages؟ Ce sont des élèves. حيتاش هازين لي كارطابل ديالهم وكاينين dans une école ou bien في la cour. La troisième question. Où se trouvent les enfants? Où se trouvent les enfants? فين كاينين هاد les enfants؟ هاد الأطفال. De le chemin de l'école. Les enfants se trouvent dans le chemin de l'école. La quatrième question. À ton avis, de quoi parle le garçon du milieu? À ton avis, de quoi parle le garçon du milieu? Le milieu هو الوسط. قالوا لنا في رأيك علاش كيهدر الطفل الموجود في الوسط؟ Il parle d'une mosquée. قبل ما ندوزو لا سيزيام كيستيون غادي نسمعوا لو ديالوغ. J'écoute et je comprends. Écoute bien le dialogue puis réponds aux questions suivantes. قالوا لينا نسمعوا لو ديالوغ مزيان ونجاوبوا على الأسئلة الآتية. Unité 4, page 94. Reda a participé avec son père à un voyage organisé en Turquie. Il raconte à ses camarades Salima et Karim. Bonjour Reda, tu reviens d'un voyage organisé en Turquie? Raconte-nous ton voyage. Oui, avec plaisir. Combien de temps a duré votre séjour? 5 jours. Le premier jour, à bord d'un bateau touristique, nous avons admiré la beauté du Bosphore et de la ville d'Istanbul. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi, la mosquée bleue aux 6 minarets et la place Taksim. Et les jours suivants? Le troisième jour, nous sommes allés en bateau à l'île des Princes. Tout y était beau. Le lendemain, nous avons fait des achats dans le Grand Bazar. C'est un immense marché couvert et coloré. Et qu'est-ce que tu as ressenti? J'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. إذا غادي نحاولوا نقراو لو ديالوغ ونشرحوه مع بعضياتنا. Reda a participé avec son père à un voyage organisé en Turquie. رضا شارك بمعية الأب ديالو في رحلة منظمة إلى تركيا.
Il raconte à ses camarades Salima et Karim. وكيعاود الأصدقاء ديالو كريمة وسليمة وكريم. دونك لي بيرسوناج اللي كاينين في هذا لو ديالوج واللي كاينين في لا فوتو هما كريم رضا et Salima. Karim, bonjour Reda, tu reviens d'un voyage organisé en Turquie. Raconte-nous ton voyage. قال ليه صباح الخير رضا، رجعتي من سفر منظم من تركيا إلى تركيا، عاود لينا على السفر ديالك. رضا oui avec plaisir. نعم بكل فرح. سليمة combien de temps a duré votre séjour. سليمة شحال ديال الوقت دامت رحلتك. رضا 5 jours. Le premier jour à bord d'un bateau touristique. قال لهم دامت 5 أيام. النهار الأول في باخرة سياحية. Nous avons admiré la beauté du Bosphore et de la ville d'Istanbul. قال لهم أحببنا جمال البوسفور ومدينة إسطنبول. Le deuxième jour, nous avons visité le palais Topkapi. قال لهم في اليوم الثاني زرنا قصر توبكابي. قصر توبكابي هو معلمة تاريخية كاينة في تركيا. La mosquée bleue au séminaire et la place Taksim. وزاروا أيضا المسجد الأزرق بمناراته الست وساحة تقسيم. ساحة تقسيم حتى هي كاينة في تركيا، وكذلك المسجد الأزرق. سليمة et les jours suivants. رضا قالت ليه سليمة والأيام المتبقية التالية. رضا le troisième jour nous sommes allés en bateau à l'île des Princes. اليوم الثالث مشينا في الباطو لجزيرة الأمراء. Tout était beau. Le lendemain nous avons fait des achats dans le grand bazar. قال لهم كل شيء كان زوين. Tout était beau. Le lendemain nous avons fait des achats dans le grand bazar. ولا غد ليه مشينا درنا شرينا شي حوايج من لو غران بازار. C'est un immense marché ouvert et coloré. Salima, et qu'est-ce que tu as ressenti? Reda, j'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. J'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. قال لهم كنت فرحان بزاف ودابا كنحتفظ بذكريات عن هذا البلد الرائع. دونك من بعد ما قرينا لو ديالوج مجموعين وشرحناه غادي نكملوا على الإجابة على الأسئلة. جيكوت اي جو كومبرون. دونك قرينا لو تكست وفهمناه. écoute bien le dialogue puis réponds aux questions suivantes. قرينا لو ديالوج مزيان وشرحناه. دونك دابا غادي نجاوبو. La 5e question. Où Reda est-il parti? Où Reda est-il parti? قالوا لينا فين مشى رضا. رضا est parti en Turquie. Reda est parti en Turquie. La 6e question. Quel type de voyage a-t-il fait? Quel type de voyage a-t-il fait? يعني اش من نوع ديال السفر اللي دار رضا. Elle a fait un voyage organisé. Elle a fait un voyage organisé. La 7e question. Reda et son père ont visité plusieurs endroits à Istanbul. Lesquels? Reda et son père ont visité plusieurs endroits à Istanbul. Lesquels? Elles ont visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, la place Taksim, l'île des Princes et le grand bazar. Elles ont visité le palais Topkapi, la mosquée bleue, la place Taksim,
l'île des Princes et le Grand Bazar. La 8e question. Ont-ils visité tous ces endroits le même jour? Non, elles ont visité ces endroits en plusieurs jours. La 9e question. Reda a-t-il apprécié son voyage? Qu'est-ce qui le montre؟ قالوا لنا واش رضا بغى هذاك احب هذاك السفر ديالو وشنو اللي كيبينها. Oui, il a apprécié son voyage. ولا phrase اللي كتبين لنا هاد المسألة هي J'étais hyper content. Aujourd'hui, je garde un bon souvenir de ce magnifique pays. La 10e question. Que sais-tu sur la Turquie? شنو كتعرف على تركيا؟ هذا سؤال موجه لكم. شنو كتعرفوا على تركيا؟ المهم انا غادي نعطيكم واحد الاجابه وكل واحد ويذكر شنو كيعرف. La Turquie est un pays dont la plus grande partie du territoire est située en Asie. Le reste est situé en Europe. J'exploite. يعني après l'écoute يعني من بعد ما سمعتو لو ديالوغ وشرحتوه وجاوبتو على لي كاستيون دابا غادي تحاولوا هادوك داكشي اللي فهمتوه تعاودوه بالصيغه ديالكم. ليكسبلوطاسيون دي زاكي داكشي اللي اكتسبتوه غادي نتعاودو تصيغوه ولكن بالطريقه ديالكم. Observe l'illustration de la page 94 puis raconte à ta façon le voyage de Reda en Turquie. Aide-toi des expressions de la boîte à outils. La boîte à outils هي هذه اللي كاينه هنا لتحت. pour raconter كاينين des expressions اللي غادي تستعملوهم باش تحكيو وكاينه لو ليكسيك ديال اللي عنده علاقه بالسفر. انا درت واحد لو تكست غنقراه عليكم وانتم كل واحد ويحاول يدير المحاوله ديالو. Reda fait un joli voyage organisé avec son père en Turquie. D'abord, il est parti au bord d'un bateau touristique pour contempler la beauté du Bosphore et de la ville d'Istanbul. Ensuite, il a visité le palais Topkapi et la mosquée bleue au séminaire et la place Taksim. Après, il est allé avec son père en bateau à l'île des Princes. Enfin, il est dirigé vers le grand bazar pour faire des achats. هكا كنكونوا سالينا. كنتمنى هادشي اللي درنا اليوم يكون وضح لكم شويه الصوره. كنتمنى لكم التوفيق وشكرا على المتابعه. ابيانتو.